बूम FM 106.6 सब सुनने वालों को हेल्थ ब्रेक विद डॉक्टर रिजवान में रिजवान सईद का प्यार भरा सलाम। हमारे प्रोग्राम को आप ज्वाइन कर सकते हैं 11126666 पर कॉल करके, और वो लोग जो अपना मैसेज टाइप करना चाहें या कोई पैगाम देना चाहें वो बूम टाइप करें, स्पेस दें, अपना नाम लिखें, मैसेज लिखें और 8881 पर टेक्स्ट कर दें। सामीन कराम, आज का हमारा जो प्रोग्राम है उसका टॉपिक है स्नेक बाइट या सांप के काटने का के साथ जो भी हेल्थ इश्यूज़ होते हैं और सोशल इश्यूज़ जो होते हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। स्नेक, आपको पता है इसकी एक बहुत बड़ी हिस्ट्री है और हिस्टोरिकली स्नेक जो है वो पूरी एक माइथोलॉजीज़ हैं, इसकी पूरी कहानियाँ बनी हुई हैं इसकी। और उसके साथ तारीख़ में अगर आप जाएं तो फ़ेरोज़ के ताज का हिस्सा था। चाइनीज़ कैलेंडर में आपको स्नेक मिलेगा। आपको कहानियों में हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि 100 साल के बाद स्नेक ऐसे हो जाता है, किसी का रूप धार लेता है और नागन जो है वो तस्वीर खींच लेती है और नाग को जिसने मारा हो उसका बदला लेती है, और इसकी बहुत सी कहानियाँ हैं। और इसी वजह से इसको फ़िल्मों में, अदब में, लिटरेचर में बहुत ज़्यादा ज़ेर बहस लाया गया है। एट द सेम टाइम अगर हम सोशल इश्यूज़ के साथ साथ स्नेक की, क्योंकि ये बरसात का मौसम है और उसमें स्नेक बाइट के केसेस बढ़ जाते हैं, इसीलिए हमने ये टॉपिक आज का चूज़ किया है। अगर हम इसको हेल्थ के पर्सपेक्टिव में अगर हम देखें और कैसे इसके हेल्थ इश्यूज़ आते हैं और सांबे काटने से क्या क्या मसाइल होते हैं, इस सब चीज़ों को हम तफसील से डिस्कस करेंगे। प्रोग्राम हेल्थ ब्रेक विद डॉक्टर रिजवान चल रहा है, यूथ की आवाज़ है, बूम FM 106.6। ये वक्त हुआ एक ब्रेक का, एक गाना सुनते हैं, आयमा बेग का है बिजली। इसके बाद दोबारा हम अपने टॉपिक पे आते हैं। बूम FM 106.6, वेलकम बैक। वो लोग जिन्होंने अभी ट्यून इन किया है वो हमें कॉल कर सकते हैं 11126666 पर। प्रोग्राम चल रहा है हेल्थ ब्रेक विद डॉक्टर रिजवान, और हमें टेक्स्ट करने के लिए यू कैन टाइप बूम, स्पेस दें, अपना नाम लिखें, स्पेस दें, अपना पैगाम लिखें, इन 8881 पर टेक्स्ट कर दें। स्नेक बाइट का टॉपिक है और सांप के काटने का जो वाक़यात हैं वो रूरल एरियाज़ में और बनिस्बत शहरी इलाकों के, देही इलाकों में ज़्यादा पाए जाते हैं। और उसके लिए ज़रूरी है कि जगह जगह जहाँ पे सांप पाया जाए वहाँ पे बोर्ड लगे हों हुकूमत की तरफ से। कोशिश करें कि जब एहतियाती तदाबीर का पूरा ख्याल रखें ताकि इसके काटने की जो एपिसोड्स हैं और जो इंसिडेंट्स हैं वो कम हो जाएं। हमारे ज़हन में ये है कि जब भी सांप काटेगा तो इंसान मर जाएगा, ऐसा कतई तौर पे नहीं है। 85% जैसे मैंने पहले बताया सांप जो हैं वो जहरीले नहीं होते और वो एक इन्फेक्शन क्रिएट कर सकते हैं, उसको भी हम ट्रीट कर सकते हैं। सवाल ये है कि अगर जहरीला सांप काट जाए तो क्या करना है। तो उसके लिए जो सबसे पहली चीज़ है वो ये है कि जब भी सबसे पहले तो एहतियात करें ताकि वो काटे ही ना। खाम दरख्तों पे जाते जाते ऐसी लोग छेड़खानी करते हैं और टहनियों को छेड़ देते हैं और उसको दरख्तों की छाल को छेड़ते हैं। कई दफ़ा सांप उसी रंग का उसके ऊपर बैठा होता है और हमें पता ही नहीं चलता। अगर आप गूगल करेंगे तो आपको पता चलेगा ग्रीन लीव्स के कलर का जो है स्नेक और लॉक के कलर का, ब्राउनिश कलर के स्नेक्स जो हैं वो इतनी ज़्यादा कैमोफ्लेज हुए होते हैं कि वो पता ही नहीं चलता कि वहाँ बैठे हुए। इसी तरह जहाँ जहाँ रास्ते में कहीं अगर आपको कोई खड्डा या सुराख नज़र आता है तो खाम उसके अंदर अपना पाँव ना दें या वहाँ पे छेड़खानी ना करें। लकड़ी पे बैठें तो उसको भी, लॉक को भी चेक कर लें कि कहीं दरख्त कहीं कटा हुआ गिरा है तो उसके ऊपर भी बैठने से पहले एक दफ़ा देख लें। और कोशिश करें कि जो रास्ता बना हुआ है उसी रास्ते से गुजरें। जहाँ जहाँ ज़्यादा फसलें खड़ी हैं, ज़्यादा घास उगी हुई है, वहाँ पे शॉर्टकट मारने की कोशिश ना करें, नहीं तो ज़िंदगी का अपना शॉर्टकट बनने के चांसेस हैं। बड़ा ज़रूरी है कि जो स्नेक बाइट है उसकी हम हेल्थ एजुकेशन दें। लोकल कम्युनिटी में इसके लिए इंजेक्शन होता है, इसका एंटी वेनम होता है जो कि इसका तदादक करता है इसके जहर का। और बिलफर्ज अगर काट भी गया है सांप तो पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। उसी वक्त कोशिश करें, अगर आपके साथ कोई है तो उसको आप, जिसको काटा है उसको आप इमोबिलाइज़ करें। उसके हाथ की जितनी ज्वेलरी है, जितनी उसके हाथ में घड़ी है, रिंग्स है, मेटालिक चीज़ें हैं, वो उतार लें, क्योंकि उसके बाद
جسم کا سوجنا ایک معمولی بات ہے. سانپ کے کاٹنے کے ساتھ جو پہلے ریئیکشنز آتے ہیں وہ اس کے زہر کی ٹائپ کے اوپر ہوتا ہے پلس جسم کا سوجنا ہوتا ہے. اور زہر کی ٹائپس یوزلی 3 ٹائپس کی ہوتی ہیں. نیورو ٹاکسک ہوتا ہے جو نروس پہ افیکٹ کرتا ہے اور فالج کی طرف لے جاتا ہے, اور ہیمیٹو ٹاکسک ہے جو کہ بلڈ کے اوپر افیکٹ کرتا ہے, سڈن ڈیتھ کر سکتا ہے وہ بھی ودن 1 to 6 hours. اس کے علاوہ مایو ٹاکسک ہے جو کہ مسلس کی بریک ڈاؤن کرتا ہے, اور سائٹو ٹاکسک ہے جو کہ سیلز کی بریک ڈاؤن کرتا ہے. تو یہ سارا جو افیکٹ کرتا ہے تو اس سے سانس کا بھی مسئلہ پڑتا ہے, اس سے نگاہ کا بھی مسئلہ پڑ سکتا ہے, اس سے جنرلائز پوری ذہن معاف ہو سکتا ہے, انسان گر سکتا ہے. ڈپینڈ کرتا ہے کس ٹائپ کے سانپ نے کاٹا ہے اور کتنا اپنا وینم جو زہر ہے وہ کتنا انجیکٹ کیا ہے. کوبرا ہے, ایک بلیک ممبا ہے. بلیک ممبا کی ویرائٹی جو ہے پاکستان میں بھی پائی جاتی ہے اور باہر تو ہے ہی ہے, آسٹریلیا میں بہت زیادہ ہے. یہ 12 ٹائم زیادہ انجیکٹ کرتا ہے اپنا وینم. اور اسی طرح پاکستان میں کوبرا ہے, کریٹ ہے, اس طرح کے جو سانپ ہیں یہ بڑے زہریلے سانپ ہیں. ان کی خاص دھاریاں ہیں, خاص پیٹرنز ہیں, اس کو دیکھنا ہوتا ہے. اور پھر جب آپ کو اگر کوئی آپ کے ساتھ کوئی ایسا خدا نخواستہ واقعہ آتا ہے کہ ساتھ کسی سفر کے دوران کسی بندے کو سانپ کاٹ گیا ہے, تو سب سے پہلے اس کو لٹائیں, اس کو ایشورنس دیں کہ تم ٹھیک ہو جاؤ گے, تمہیں کچھ نہیں ہوگا, ابھی تمہارا ہم علاج کرتے ہیں, تمہیں لے کے جاتے ہیں قریبی اسپتال یا جو بھی BHU سینٹر ہے یا RHC ہے جہاں پہ اینٹی وینم جو ہے وہ پڑا ہوا ہو. پاکستان گورنمنٹ نے ہر جگہ اینٹی وینم دیے ہوئے ہیں اور اس علاقے کے حساب سے وہ اینٹی وینم بنے ہوتے ہیں. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ مریض کو یا جو سبجیکٹ ہے, جو بھی جس کو سانپ نے کاٹا ہے, اس شخص کو سب سے پہلے تو آپ یقین دہانی دلائیں, اس کو پینک نہ ہونے دیں, اس کو آپ حوصلہ دیں, اس کو آپ ایشورنس دیں. اسی وقت اگر گاڑی کوئی ارینج ہو سکتی ہے, کوئی ایمبولینس ارینج ہو سکتی ہے, کوئی بھی ٹرانسپورٹ ارینج ہو سکتی ہے, تو اس کو فون کریں, وہ ٹرانسپورٹ ارینج کریں, اس کو سیدھا رکھیں, اس کو جو پوزیشن ہے اس کی وہ اس طرح کی رکھیں جس میں اس کی ہیڈ سائڈ جو ہے اور وہ باڈی جو ہے وہ ایک ایمرجنسی پوزیشن کے حساب سے آپ اس کو لٹائیں. اس کو کپڑے اس کے ڈھیلے رکھیں, اور اس کے بعد ٹورنیکے لگانے کی یا خود کاٹن سک کرنے کی یا وہاں پر ضرورت نہیں ہے کسی بھی قسم کا تجربہ خود کرنے کی. بس اس کو مریض کو جلد از جلد وہاں سے ایشورنس دے کر آپ لے جائیں کسی بھی جو بھی نزدیکی آپ کا ہیلتھ سینٹر ہے وہاں پر. اور وہاں پر جا کے پھر اس کے بعد جو ہے وہ ڈاکٹرز جو ہیں وہ اینٹی انفلیمیٹری اور اینٹی بایوٹکس اینالجیزکس وغیرہ دیتے ہیں, اس کے انجیکشنز لگتے ہیں اور اینٹی وینم لگتا ہے. اگر یہ سانپ زہریلا ہے اور وہ جو کہ صرف 15% ہوتے ہیں, اس صورت میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں. ادروائز صرف وونڈ واشنگ ہوتی ہے, زخم کو دھویا جاتا ہے, اور وہاں پہ جو نارمل ایک ٹریٹمنٹ ہوتی ہے اینٹی بایوٹکس کی, اینالجیزکس کی, اور وہ سارا کچھ جو ہے وہ لگا دیے جاتے ہیں, اینٹی انفلیمیٹریز وغیرہ. تو یہ ایک نارمل ٹریٹمنٹ ہے. اور لوکل لوگوں کو آئیڈیا ہوتا ہے کیونکہ زہریلا سانپ ہر جگہ نہیں ہوتا, تو وہاں پہ لوکل لوگ ہوتے ہیں, ان کو پتہ ہوتا ہے کہ کیسے اس کو ٹریٹ کرنا ہے. اکثر کیسز وہاں پہ نوٹیفائی نہیں ہوتے, ہاسپٹل تک نہیں جاتے, اور وہیں پہ اس کو سانپ کو کے حساب سے اس کے زخم کے حساب سے آئیڈیا لگ جاتا ہے کہ یہ 2 فینگس کے مارکس ہیں یا ہارس شو ٹائپ نشان ہے اور کس ٹائپ کا سانپ نے کاٹا ہے. اگر سانپ کو کاٹتے ہوئے آپ نے دیکھ لیا ہے, کیونکہ سانپ یوزلی کاٹ کے اسی وقت چھپ جاتا ہے کئی دفعہ اور آپ کو نظر نہیں آتا. اگر نظر آ جائے تو کوشش کریں کہ اس کی پکچر لے لیں تاکہ اس سے آپ کو آئیڈیا ہو جائے کس ٹائپ کا یہ سانپ ہے اور آپ اس کو ٹریٹمنٹ میں وہ ہیلپ فل ہو سکتا ہے. لیکن یہ قطعی نہ کریں کہ سانپ کی تصویر لینے اور سانپ کو ڈھونڈنے کے چکر میں آپ شخص کو جس کو کاٹا ہے اس کو چھوڑ دیں اور وہ لاوارث وہاں پڑا رہے اور آپ سانپ کے پیچھے سانپ کو مارنے کے پیچھے پڑ جائیں. سانپ کو جس نے بھی مارنا ہے اس ٹیم میں سے گروپ میں سے 1 یا 2 لوگ جو ہیں وہ مار سکتے ہیں, لیکن باقی لوگ جو ہیں وہ پیشنٹ کو شفٹ کریں, اس شخص کو شفٹ کریں جو کہ سانپ کے کاٹنے کا جس کے ساتھ حادثہ ہوا ہے. بڑا ضروری ہے کہ اس کو ہائیڈریٹ کریں, اس کو فلوئڈس جو ہے اس وقت نہیں, لیکن جب ٹریٹمنٹ ہو جائے, اینٹی وینم لگ جائے تو اس کے بعد اس کو ہائیڈریٹ کریں, اس کا پراپر علاج کیا جائے اور سارے راستے اس کو پینک نہ ہونے دیں, کیونکہ پینک ہونے سے اور زیادہ جو ہارٹ بیٹ ہے وہ تیز ہوتی ہے اور جو پوائزن ہے وہ زیادہ تیزی سے
स्प्रेड होता है। डिसेबिलिटीज़ हो जाती हैं, कई दफ़ा सांप के काटने से फालिज टाइप का अटैक हो जाता है, या सांप के काटने से कोई पोर्शन काम करना छोड़ता है, कई दफ़ा किडनी फेलियर हो जाता है। तो बहुत से ऐसे इश्यूज़ होते हैं जो कि सांप के काटने से होते हैं। ये कुछ इन्फॉर्मेशन है जो कि स्नेक बाइट के मतलब हमने दी है। पाकिस्तान में कराची के अंदर कोबरा बहुत ज़्यादा पाया जाता है। समुद्र के साथ का जो एरिया है और वो जो जितना दरियाओं के साइडों के एरियाज़ हैं वहाँ पे भी स्नेक जो है वो बहुत ज़्यादा अवेलेबल हैं। इसी तरह फसलों में स्नेक्स अवेलेबल हैं, और सहरा और रेगिस्तानी इलाकों में भी और पहाड़ी इलाकों में भी अवेलेबल हैं। हर एरिया के हिसाब से, जोग्राफी के हिसाब से जिस टाइप का सांप हो उसको हमने डील करना है। एक और चीज़ जो कि बड़ी ज़रूरी है वो ये है कि अपने उस एरिया में, जिस एरिया में आप ट्रैवल करते हैं, जाते हैं, वहाँ पे आप पता कर लें अगर वहाँ पे स्नेक्स अवेलेबल हैं तो कहाँ से ट्रीटमेंट होती है, उसके लिए क्या करना होता है। वो सारे किट जो है वो अवेलेबल होती है मार्केट्स में, वो आप ले लें। अगर आपका अफ्रीका या साइड में कहीं या ऑस्ट्रेलिया के उन एरियाज़ में चक्कर लगता है जहाँ पे स्नेक बाइट्स कॉमन हैं, या रूरल एरियाज़ में जहाँ पे स्नेक काफ़ी अबंडेंट अवेलेबल हैं पाकिस्तान के अंदर भी, तो कोशिश करें कि वहाँ पे उसके हिसाब से अपना बंदोबस्त करके रखें। एक ब्रेक पे चलते हैं, काफ़ी सांप की बातें हो गई हैं, कुछ इश्क की बातें भी कर ली जाएं। और जो अली का गाना है कुछ इश्क था, आए उसको एंजॉय करते हैं और उसके बाद दोबारा हम इसी टॉपिक पे आते हैं। This is Boom FM 106.6 and you are listening Health Break with Dr. Rizwan, Voice of Youth। हम चलते हैं प्रोग्राम के आखिरी सेगमेंट की तरफ। स्नेक बाइट का टॉपिक है और उम्मीद है आपने गाना एंजॉय कर लिया होगा। और अब इश्क की फेज़ से निकल के दोबारा हम सांप के काटने की फेज़ में दाखिल होते हैं। कैसे हम सांप के काटने को कम कर सकते हैं। लिटरेचर में तो लिखा हुआ है कि आस्तीन का सांप होता है, सांप का काटा वो पता नहीं, सांप का डसा पानी नहीं मांगता और बला बला। लेकिन हमने आस्तीनों के सांपों से तो बचना ही बचना है। जो रियल लाइफ में सांप हैं एज अ जानवर जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, उससे भी हमने बचना है। और बड़ा ज़रूरी है कि उसके लिए हम कम्युनिटी में अपना रोल प्ले करें। तो जहाँ पे भी आपको सांप नज़र आए, जहाँ पे भी आपको उसकी इत्तला मिले, उसको नोटिफाई करें, ताकि जो हेल्थ की टीम्स हैं वहाँ पे जो वो वहाँ पे सर्वे करें। और वो जो भी उस एरिया के, अगर जंगल है वहाँ पे तो जंगलात का महकमा है, अगर वहाँ पे कोई नदी नाला है जहाँ पे वो है तो वो जो आपाशी का सिलसिला चल रहा है और वो जो उसको डील करने हैं, उन लोगों को जो रिस्पेक्टिव अथॉरिटी है वो उसको डील करे। और वहाँ पे ताकि लोगों को पता हो, ख़बरदार हो कि यहाँ पे स्नेक बाइट के केसेस आ रहे हैं और विक्टिम्स आ रहे हैं। इसके लिए कलेक्टिव एफर्ट होगी, इंडिविजुअल काम करने से ये काम नहीं चलेगा। ज़रूरी है कि हम लोगों में इसका खौफ ख़त्म करें। बहुत से मुल्कों में तो एज अ पेट भी स्नेक को पाला जाता है, और बड़े बड़े प्यारे वाइट कलर के और बड़े बड़े अच्छे कलर के कुदरत ने जहाँ इतनी खूबसूरती और आनाइयाँ हर मखलूक को दी हैं, और उसी में सांप को भी हर तरह के रंग से और हर तरह के पैटर्न्स के साथ और डिज़ाइन के साथ बनाया है। और बहुत से मुल्कों में इसको एज अ पेट पाला जाता है, उसके साथ बच्चे भी खेलते हैं, बड़े भी खेलते हैं, और वो नॉन वेनेमस स्नेक होते हैं यूजुअली। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि आप इसको पालतू बनाकर पालना शुरू कर दें। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि हम एज अ शहरी अपने शहरी होने की हैसियत से अपना एक जो फ़र्ज़ है वो अदा करें। और अगर किसी इलाके में किसी भी अननोन जगह पे अगर आप जाएं तो वहाँ पे अगर कोई ऐसा वाक़या देखें या हो तो उसको नोटिफाई कर दें, क्योंकि कल्चरली हम नोटिफाई अथॉरिटी को नहीं करते अनलेस अनटिल कोई सीवियर इमरजेंसी बन जाए, कोई डेथ हो जाए। तो डेथ्स यूजुअली नहीं होती, लेकिन विक्टिम्स बहुत आते हैं, केसेस बहुत आते हैं इसके। तो वो बड़ा ज़रूरी है कि उसको हमने देखना है और उसको हमने डील करना है। कोशिश करें कि रात के टाइम अगर आप निकलें तो पैटर्न्स पे जाएं, छड़ी का इस्तेमाल करें ऐसी जगहों पे जहाँ पे सांप के होने का अंदेशा है, जैसे कब्रिस्तान है या कोई ऐसी ग्राउंड है या कोई ऐसी अननोन जगह है जिससे आप पहली दफ़ा जा रहे हैं। टॉर्च का इस्तेमाल करें ताकि आपको पता हो कि आपका रास्ता क्या है। स्नेक सुन नहीं सकता, स्पेरा जो बीन बजाता है वो उसकी मूवमेंट से और उसकी वाइब्रेशन जो ज़मीन पे लगती है
بانسری کی اور جو اس کو بار بار ٹیپنگ کرتا ہے اس سے اسنیک جو ہے وہ موو کرتا ہے. اس کی فریکوینسی جو سننے کی اس طرح کی نہیں ہے جس طرح ہم سمجھتے ہیں. ہیری پاٹر میں اس کو بڑا ہی ایک الگ اینگل سے دکھایا گیا ہے اور پارسل ٹنگ کے نام سے اسنیک لینگویج کو بھی انہوں نے انٹروڈیوس کرایا تھا اور وہ ایک حسی ساؤنڈ ہے جو کہ اسنیک کی آتی ہے اور اس کے علاوہ کوئی خاص ساؤنڈ نہیں ہوتی, کوئی خاص الفاظ نہیں ہوتے, کوئی خاص لینگویج نہیں ہوتی. اور اپنے سٹائل کے حساب سے, اپنے سائز کے حساب سے, اپنی ٹائپ کے حساب سے, ایریے کے حساب سے اسنیک جو ہیں وہ مختلف ہوتے ہیں. کچھ اڑنے والے اسنیک کہے جاتے ہیں, وہ ہوتے ہیں جو لیپ کرتے ہیں لمبی. کچھ اسنیک ایسے ہوتے ہیں جو اپنی باڈی کا 2/3 حصہ, جیسے کوبرا ہے, اپنے جسم کا 2/3 حصہ ہوا میں اٹھا لیتا ہے. سو ڈپینڈ کرتا ہے کہ اس ٹائپ کا اسنیک ہے. ریٹل اسنیک جو ہے اس کی ریٹل ساؤنڈ ہوتی ہے, جیسے بچے کے ایک چھنکنے کی آواز ہوتی ہے اس طرح کی وہ اپنی دم سے آواز نکالتا ہے. تو اس طرح کی بہت سی ٹائپس ہیں اور ویرائٹیز ہیں, لیکن اس کا نوٹیفائی کرنا بہت ضروری ہے, اس کو ہیلتھ ایجوکیٹ کرنا کمیونٹی کو بہت ضروری ہے, اس کی اویئرنیس کا ہونا بہت ضروری ہے, اور اسے خوف, اس کا معاشرے میں جو خوف ہے وہ نہیں پھیلنا چاہیے. کلوپیٹرا مووی اگر آپ نے دیکھا ہو تو اس میں سوئسائڈ جو ہے وہ سانپ کے کاٹنے سے کی گئی تھی. اسنیک کو اتنا زیادہ پورٹری کیا گیا ہے لٹریچر میں, موویز میں, گیمز میں. لیڈر اسنیک لوڈو میں ہم نے کھیلی ہے, اسنیک والی وہ سانپ والی گیم ہم موبائل میں کھیلتے رہے جب ابھی اینڈرائڈ نہیں آیا تھا. تو اسنیک کی تو ایک شام ہو جاتی ہے, دن ہو جاتا ہے, اگلا دن چڑھ جاتا ہے, اسنیک کے قصے ختم نہیں ہوتے. لیکن ہمارا ٹائم تو ختم ہو رہا ہے اور جاتے جاتے ہم کوشش کریں گے کہ اس خوف کے جو فیز ہے اور یہ جو پینک کی اور اسنیک کی فیز سے باہر نکالیں اور کچھ ایسا گانا سنیں کہ لوگ اس کو انجوائے کر لیں. اسی سلسلے میں عاطف اسلم کا کدی تے ہس بول آپ کے لیے لگا رہے ہیں. جاتے جاتے اپنے لاسٹ سیگمنٹ میں ہماری طرف سے ہمارا یہ پروگرام اب یہاں پہ اینڈ ہو رہا ہے, اور اس کے بعد نیکسٹ ویک میں انشاءاللہ ہم یا اسی ویک میں جمعرات کو, اور اس کے بعد نیکسٹ ویک میں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ, کسی اچھے پبلک ہیلتھ ایشو کے ساتھ دوبارہ آپ کے ساتھ آئیں گے, ملیں گے. اپنے خیالات کا اظہار اب ہمیں میسج کر کے کر سکتے ہیں, کال کر کے کر سکتے ہیں. گانا انجوائے کریں اور میری طرف سے اللہ حافظ.